Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, liebe Gemeinde. Hari ini adalah Minggu Pentakosta. Heute ist der Pfingstsonntag. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Und die Andacht ist entnommen von 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Ya, saya akan membaca sekitar separuh gitu, lalu terus kemudian saudara Ignaz, saudara Thomas akan melanjutkan dengan separuh yang lain. Saya mulai terlebih dahulu. Ich lese die erste Hälfte. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. 5-9 akan dibaca oleh penerjemah. Ich lese ab 9. Da fuhr der Herr herab, dass er die Stadt und den Turm sehe, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk, und sie sprechen alle nur eine Sprache, und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabfahren und das selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dannen über die ganze Erde, dass sie aufhören, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr das selbst die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie von dannen über die ganze Erde zerstreute. Ya, mari sebelum kita merenungkan bagian ini, kita masuk di dalam doa. Lass uns vorerst beten. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht. Tuhan menolong baik hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan maupun saudara-saudara yang menerjemahkan. Hilf deinen Knecht bei der Auslegung und die Übersetzung. Dan berkati supaya perenungan ini sekali lagi membawa kami untuk mengerti apa artinya Pentakosta bagi kami. Segne, dass durch die Predigt wir verstehen, was Pfingsten für uns bedeutet. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amin. Amen. Saudara, kita sengaja memilih bagian ini ya. Ini adalah satu bagian klasik yang juga sering dikhotbahkan di dalam kaitannya dengan Pentakosta. Wir haben extra diesen Teil der Bibel ausgewählt, was auch sehr klassisch zu Pfingsten passt und oft dazu gepredigt wird. Ini juga diambil dari Losungen, jadi Losungen memang memilih bagian ini. Das entspricht auch der Losungen. Nah, so kalau kita membaca bagian ini mungkin nggak langsung tampak ini kaitannya apa ya dengan Pentakosta, dengan Roh Kudus, kayaknya nggak ada gitu. Und wenn man das liest, würde man erstmal nicht darauf kommen, was hat das mit Pfingsten zu tun. Tapi sebetulnya bukan tidak ada, saudara. Nanti kita akan melihat ya. Und doch ist es nicht so, dass es keine Beziehung gibt zum Pfingsten. Das werden wir gleich sehen. Nah, so kalau kita melihat ini cerita tentang Tower of Babel ini setting in book ya. Ini sudah tahu ditaruh di pasal 11 ini ini akhir daripada cerita sebelum cerita terjadinya bangsa Israel. Und wenn man die Geschichte von Babel betrachtet, ist es im Vers 11, also es ist gerade am Ende der Geschichte der Entstehung, vor der Entstehung Israel. Ya, itu terjadinya Israel, itu the Genesis of Israel itu kan di dalam cerita panggilan Abraham ya. Denn die Geschichte der Entstehung Israels ist ja die Geschichte Berufung Abrahams. Dan cerita tentang semuanya sampai kepada the flood, banjir, lalu terus kemudian Noah. Dan ini ternyata diakhiri klimaksnya dengan peristiwa Menara Babel. Und die ganze Geschichte davor bis Noah und Flut, der Klimax wird beendet mit der Geschichte von Babel. Ternyata setelah air bah pun tidak membuat manusia itu lebih baik daripada sebelumnya. Denn tatsächlich ist es so, auch nach der Sintflut wurde die Menschheit nicht besser. Ya, Kejadian 8 ayat 21, di situ Tuhan tetap mengatakan bahwa intention of man's heart itu
is evil from his youth, is still evil, seperti sebelumnya dinyatakan ya. Und in 1. Mose 8, Vers 21 steht es, dass die Intentionen des Menschen immer noch Jadi schlecht sind. seperti ya nggak ada perubahan ya di dalam diri manusia, dan ini dikonfirm dengan peristiwa Menara Babel. Betul, mereka memang suka hidup tanpa Tuhan. Als gäbe es keine Verbesserung unter den Menschen, und das wird nochmal bestätigt mit der Geschichte von Babel. Nah, so kita membaca di dalam ayat yang pertama di sini ya, dikatakan di situ seluruh bumi itu satu bahasa, satu logat. Nah, Und wir lesen hier in Vers 11, dass die ganze Welt einerlei Sprache und einerlei Rede haben. ada semacam kekompakan, kesatuan, tapi kesatuan yang tanpa Allah. Es gibt eine gewisse Einheit, aber eine Einheit ohne Gott. Nah, ini bahkan diulang sampai di dalam ayat 6 juga. Tuhan sendiri mengatakan, ya Tuhan itu berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Tapi di sini again, kesatuan ini jadi kesatuan yang bukan di dalam kehendak Tuhan. Und das wird wiederholt in Vers 6. Gott selbst sagt, sie sind ein einziges Volk und sprechen eine Sprache, aber diese Einheit, die ist ohne Gottes Willen. Memang kita membaca dalam Alkitab tentu saja ada true unity, ada unity yang dikehendaki oleh Tuhan, itu unity yang indah ya. Natürlich sehen wir auch in der Bibel, dass es die wahre Einheit gibt, die Einheit, die Tapi von di Gott sini ini gewollt. adalah semacam kekompakan manusia, mungkin merasa satu bangsa, satu bahasa dan sebagainya, jadi menikmati sendiri ya. Ya, tapi ini sebetulnya bukan cerita satu komunitas atau umat yang dibentuk oleh Tuhan, bukan. Aber hier ist es eine Einheit, die halt durch das einzige Volk oder der gleichen Sprache entsteht, aber nicht der Einheit, die Gottes Willen entspricht. Terus kadang-kadang kita membaca ayat seperti ini seolah-olah, oh inilah memang ini komunitas yang kompak melawan Tuhan, ini komunitas tidak beragama gitu misalnya ya. Wenn man das liest, denkt man erst, ja, das ist eine Gesellschaft, die vielleicht einheitlich ist gegen Gott und gegen Religion. Tapi sebetulnya kalau saudara perhatikan di dalam sejarah, ini not necessarily seperti dikatakan oleh Brueggemann, ini nggak necessary an anti-religious proposal. Aber in der Geschichte sehen wir, wie Brueggemann sagt, dass es nicht unbedingt gegen die Religion ist. I quote Brueggemann di sini ya, Walter Brueggemann, dia bilang seperti ini. The narrative then is a protest against every effort at oneness derived from human self-sufficiency and autonomy. So, jadi naratif ini ya, cerita ini adalah merupakan satu protes ya, satu polemik gitu ya, satu teguran, satu counter culture terhadap apa sih? Terhadap semua usaha manusia yang ditujukan kepada menjadi kompak, menjadi satu itu ya. Tapi ini dasarnya adalah manusia itu merasa dirinya sendiri cukup dan dia merasa autonomi. Tadi kita sudah kutip ya, ini bahasa Inggris. Jadi saya teruskan lagi saya. Ini bisa saja ya menjadi semacam agama gitu. Agama tapi agama yang menolak Kristus, agama yang menolak Tuhan mencampuri. Das Zitat also auf Englisch, also das könnte auch eine Religion sein, die nicht will, dass Gott sich einmischt. Aneh ya saya, religion kok rejects God, tapi kenyataannya bisa saja gitu. Das ist komisch, dass eine Religion Gott ablehnt, aber scheinbar ist es möglich. Kecuali kita mengerti ya saya, kesatuan yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan, ya kita akan cenderung masuk kepada persatuan-persatuan manusiawi seperti ini. Außer dass wir verstehen diese Einheit, die von Gott gebildet oder gegeben wird, werden wir in solchen falschen Einheiten gebunden sein. Ayat keempat di situ kita membaca ya, mereka ini mau mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Und in Vers 4 lesen wir, sie wollen eine Stadt bauen mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Inilah story of human achievement. Ini cerita daripada keberhasilan manusia dengan segala potensinya, tapi without any need, tanpa ada
kebutuhan for calling, ya, or gift. Und das ist die Geschichte von menschlichen Errungenschaften ohne das, Ya, mau terjemahin atau? ohne das Bedürfnis für Berufung oder Gabe von Gott. Ya, jadi yang ada di sini adalah manusia itu berusaha sendiri, nggak membutuhkan pertolongan Tuhan. Der Mensch versucht von sich aus selbst und denkt, er braucht Gottes Hilfe nicht. Nah, ini kontras sekali dengan Abraham yang dipanggil kan ya. Abraham itu dipanggil. Und das ist ein großer Kontrast zu Abrahams Geschichte, der berufen wurde von Gott. Ya, itu Israel umat Allah itu ya, umat pilihan Allah itu dipanggil oleh Allah. Denn Israel, Gottes Volk, es wurde berufen von Gott. Ya, ini tidak, ya, ini memanggil dirinya sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Aber hier ist es nicht so, denn sie haben sich selber berufen, die haben sich selber eingeredet. Calvin saya mengomentari mungkin bukan tentang bagian ini, tapi dia juga memberikan perspektif yang lain lagi. Saya kutip dalam bahasa Inggris. Calvin gibt hier noch eine andere Perspektive, ein Zitat auf Englisch. Ya, maksudnya dia ini ya mengutip itu, dia memberikan komentar tentang ayat ini, tapi mungkin nggak direct berkaitan dengan apa yang tadi kita sudah bicarakan gitu. Er kommentiert diesen Vers, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was zu tun hat mit This is the perpetual infatuation of the world, to neglect heaven and to seek immortality on earth, where everything is fading and transient. Jadi inilah ya, apa itu, obsesinya dunia ini yang nggak pernah berhenti ya. Yaitu apa? Ya, ignore heaven. Tidak mempedulikan langit, tidak mempedulikan sorga. Lalu apa gantinya? Ya ini, mencari immortalitas, ya, kekekalan di dunia ini. Di mana ya sebetulnya semua hal di dunia ini kan sebetulnya itu lenyap ya. Fading, lalu transient, ya sementara lah, nggak ada yang kekal. Tapi manusia mencari kekekalan. So, sekali lagi kita melihat di sini ya, dengan mendirikan menara yang it stop sampai in the heavens itu. Seperti kayak manusia ini mau membanggakan jembatan yang dia bangun sendiri sampai ke langit, sampai nggak perlu Tuhan yang turun, tapi bisa kita yang naik sendiri ke sana. Also das Zitat wiederum auf Englisch. Und hier sehen wir wieder, wie die Menschheit wie in ihren eigenen Hochmut diese Brücke bauen wollen zu Gott, dass Gott nicht mehr herunterkommen muss zu ihnen, sondern sie Lalu kemudian heraufsteigen. saudara masih baca di dalam ayat 4 yang cukup padat ini, dikatakan di situ mereka ini mencari nama. Marilah kita cari nama. Und in Vers 4 lesen wir, dass sie sagen, wir machen uns einen Namen. Perhatikan saya ini apa, the idol of reputation, of fame, glory, popularity. Ya, ini adalah berhala-berhala ini saya, reputasi, nama, ya, keterkenalan, popularitas, even juga mungkin identity politics gitu ya, identity politics. Und hier sehen wir ein Götzenbild des Ruhms und Ehre, sogar politische Identität könnte es sein. Ya, political identity dalam pengertian apa? So, ya ini apa politik ya, yang lahir daripada penegasan identitas ya, mestinya bagaimana gitu ya. Ini saudara tahu di Jerman, atau bukan cuma di Jerman ya, so, di beberapa negara di Eropa Barat ada seperti kayak ada kebangkitan partai radikal kanan gitu. Nah, ini biasanya menggunakan identity politics. Und was meinen wir mit Identitätspolitik? Wie wir wissen, entsteht das ja oft in der letzten Zeit in Westeuropa oder Deutschland, die halt vorgeben, wie ein Land sein soll. Und das kommt aus dieser Identitätspolitik heraus. Saya kita nggak mengatakan ini ya, Pak, memang di sini bicara sedikit politik ya, bisa saja memang keputusan-keputusan itu mungkin terlalu berani dengan apa ya, penerimaan refugee. Ini kompleks sudah bicara ini, tetapi intinya kita nggak sedang bicara ini. Yang kita bicarakan adalah banyak orang itu ya ini ya, akhirnya itu mengangkat, memanfaatkan identity crisis ini ya, terus kemudian diteguhkan gitu ya, kamu itu sebetulnya seharusnya sebagai bangsa ini tuh seperti apa gitu ya. Natürlich ist ein komplexes Thema, über diese Politik zu besprechen, und das ist auch nicht unser heutiges Hauptthema. Aber wir wissen, dass gerade diese Identitätskrise ausgenutzt wird von manchen Gruppen, um vorzugeben, was ya, maka inilah terjadi kebangkitan ya, nationalism ya,
in the worst sense ya. Kita bicara in the bad sense di sini. Und deshalb gibt es auch diesen Erweckung, diesen Nationalismus im schlechten Sinne. Ya, jadi saudara melihat di sini ya, ini juga terjadi sebetulnya, bukan sesuatu yang baru ya dengan Tower of Babel ini. Mereka mau affirm their own identity. Hey, kita bukankah bangsa yang penting? Maka kita harusnya make a name for ourselves. Und wir sehen in der Geschichte von Babel, dass es nichts Neues ist. Die wollen auch ihre Identität bestätigen, zu sagen, wir sind ein großes Volk und wir sollen einen Namen für uns machen. Saudara bandingkan ya dengan teologi ciptaan gitu. Nama itu diberi gitu, bukan sesuatu yang kita make for ourselves, bukan. Tapi ini given by God. Und das kann man vergleichen mit der Theologie der Schöpfung, dass der Name etwas ist, was einem gegeben wird, nicht etwas, was man sich selber macht. Adam misalnya ya, nama Adam itu diberi oleh Tuhan. Zum Beispiel Adam, das ist ein Name, der Abram ya, tadinya Abram, terus kemudian Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham. Nah itu siapa yang mengubah? Juga Tuhan. Oder Abram zu Abraham, das ist ein Name, den er bekommen hat von Gott. Yakob, Jacob itu juga diganti namanya, jadi ganti menjadi Israel. Jadi identitas baru itu bukan pengejaran reputasinya Yakob, bukan, tapi Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang menganugerahkannya. Oder wie Jakob den Namen Israel bekommen hat, das ist eine Identität, die er bekommen hat, nicht die wonach er selber getrachtet hat. Nah bukan cuma itu, kalau saudara membaca misalnya di dalam cerita panggilan Abraham itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di situ dikatakan Tuhan ya, itu dikatakan Tuhan di dalam ayat yang kedua ya, Tuhanlah yang akan memberkati Abraham serta membuat namanya masyhur ya. Yang Tuhan yang akan membuat nama Abraham itu masyhur. Und wir sehen auch in der Geschichte von Abraham im 1. Mose 12, Vers 2, dass Gott ihn segnen wird und ihm einen großen Namen machen wird. Also Gott macht ihm den großen Namen. Ya, saudara melihat kan kontrasnya jelas sekali. Kalau mereka di sini, mereka yang mau membuat nama mereka sendiri menjadi besar. Tapi Abraham itu namanya dibesarkan oleh Allah. Man sieht ja also diesen Kontrast, dass die in Babel versuchten, ihren Namen selber groß zu machen und bei Abraham Gott seinen Namen groß macht. Lalu terakhir pada akhirnya di dalam Tower of Babel ini ya, saudara membaca bahwa Tuhan akhirnya tidak berkenan dengan itu dan akhirnya the Lord confused the language of all the earth. Tuhan itu membuat confuse ya, akhirnya mereka itu disperse, jadi diserakkan ke seluruh bumi, demikian cerita akhirnya ya. Und wir sehen in der Geschichte von Babel, dass Gott das nicht bewilligt hat und ihre Sprache verwirrt hatte und sie zerstreut hatte auf der ganzen Welt. Ya, jadi saudara melihat di sini ada ya dispersion, ada perserakan ya. Also es gibt diese Zerstreuung auf der Welt. Ya, orang yang secara collectively ya mau membesarkan dirinya collectively ya. Waktu mereka disperse ya wajar saja mereka memang sendiri-sendiri juga individually juga sama mau membesarkan dirinya juga kan sama. Menschen, die als Kollektive ihre Namen groß machen wollen, würden das auch machen, wenn sie zerstreut sind und würden das dann persönlich auch nehmen, ihre Namen groß zu machen. Ya, jadi mereka nggak bisa saling berkomunikasi. Ya, memang nggak bisa gitu. Semua orang akan sulit untuk mendengar yang lain. Deshalb können sie nicht miteinander kommunizieren, denn es wird schwer, sich gegenseitig zuzuhören. Ya, karena togetherness atau unity atau oneness sebelumnya ini ya false togetherness, false unity, false oneness. Denn die Einheit, die davor war, war die falsche Einheit. Nah, so sekarang kita ini kaitan ayat-ayat seperti ini dengan Pentakosta apa? Ini bicara banyak hal yang negatif seperti ini. Was hat es also nun mit Pfingsten zu tun, diese ganzen negativen Sachen, die wir besprochen haben? Ya precisely sudah ya, karena Pentakos itu adalah pembalikan daripada hal-hal yang negatif yang
dapat di dalam cerita Babel ini. Und das ist genau das, dass Pfingsten die Umkehrung von diesen negativen Sachen, die wir besprechen in der Geschichte von Babel. Ya, to certain extent kita bisa mengatakan bahwa Pentakos juga ada certain paralel dengan cerita Abraham. Zu einem gewissen Sinne kann man auch die Parallele zu der Geschichte von Abraham ziehen, zu Pfingsten. Pentakos itu gereja itu dipanggil oleh Allah. Denn zu Pfingsten wurde die Kirche von Gott berufen. Ya, terbentuknya gereja itu karena ada Allah yang memanggil keluar. Dass die Kirche gebildet wurde, ist, weil Gott sie berufen hatte, rauszukommen. Nah, ini mirip sekali ya soalnya dengan cerita Abraham ya. Terjadinya Israel umat Allah itu juga karena Abraham dipanggil keluar. Das ist auch ähnlich zu der Geschichte Entstehung Israels, dass Abraham berufen wurde, raus. Jadi ada cerita Menara Babel yang memanggil-manggil dirinya sendiri gitu. Tapi ada yang dipanggil keluar oleh Allah. Also die Geschichte von Babel, wo sie sich selber berufen haben, und die Geschichte von Abraham, den Gott berufen hatte, rauszukommen. Di dalam Pentakos kita juga melihat bagaimana yang dipanggil terus kemudian diutus ya. Sama seperti Abraham juga diutus untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Und wir sehen auch in der Geschichte von Pfingsten, dass die berufen werden, gesendet werden, so gleich auch wie in der Geschichte von Abraham, berufen und gesendet. Dan juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Und zwar gesendet, um ein Segen zu sein für viele Völker. Nah, waktu kita membaca di dalam cerita Menara Babel ada false unity. Wenn wir in der Geschichte von Babel die falsche Einheit gelesen haben. Ya, ini adalah self-planned human-made unity atau oneness gitu ya. Das ist die eigene geschaffene Einheit oder geplante Einheit der Menschheit. Tapi yang dibicarakan di dalam Pentakosta adalah unity yang dikehendaki oleh Allah. Aber zu Pfingsten ist es die Einheit, die von Gott gewollt ist. Jadi ada perbedaan saya dengan unity yang diciptakan sendiri dengan unity yang dikehendaki oleh Allah. Und es gibt einen großen Unterschied von dieser Einheit, die der Mensch selber geplant hat, und der Einheit von Gott gewollt. Nah, kalau sudah membaca di dalam cerita gereja, ya memang bukan tanpa pergumulan. In der Geschichte der Kirche sehen wir aber, dass es nicht ohne Ringen ist. It is not without ya, kamu bilang tadi ya. Also ohne Ringen. Ya. Ringen. Sorry, apa? It is not without struggle ya, maksud saya. It is not without struggle, it is not without difficulties dan sebagainya. Maksudnya begini saya, ya namanya orang berdosa ya dipersatukan. Ya, realistically speaking saya, ini bukan sesuatu yang mudah. Gitu. Denn realistisch gesprochen ist es nicht einfach, wenn Sünder vereint werden. Ya, tapi Roh Kudus ya itu memampukan kita untuk menghidupi kesatuan itu despite kita adalah orang yang ya berbeda-beda. Doch der Heilige Geist ermöglicht uns, diese Einheit auszuleben, auch wenn wir so unterschiedliche Menschen sind. So kalau sudah dalam gereja saudara terus kemudian ada ketidakcocokan ya, tapi terus saudara mau ya, saudara didorong untuk berpikir ya, tapi dia tetap adalah saudara seiman. Saya mesti belajar tetap mengasihi dia, menerima dia. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang indah. Wenn wir in unserer Kirche oder Gemeinde nicht zueinander passen und doch uns versuchen, trotzdem zu lieben und die zu akzeptieren, das You ist don't really eine like him or her, gitu ya, misalnya. wunderschöne Sache ist es. You don't really, kamu bilang aja, you don't really atau you really don't. You really don't itu worse ya, actually. Tadi saya bilang you don't really. Also wenn man sich nicht allzu sehr mögt, aber trotzdem versucht, sich zu lieben. Dibanding dengan gambaran, oh saya langsung cocok dengan orang ini, oh iya sama-sama dari kota yang sama ya, oh aduh bahasanya sama dan sebagainya ya. Mungkin ini justru yang lebih mirip false unity, bukan yang true unity gitu. Es ist besser als verglichen mit dem Bild, wenn man zu gut zueinander passt, weil man von der gleichen Stadt kommt oder die gleiche Sprache hat, dann muss man sich fragen, ob das nicht gerade wieder die falsche Einheit ist, die man da lebt. Ya. Ya, justru true unity itu ya seringkali disertai dengan struggle itu ya waktu Tuhan. Ya, karena memang kita orang berdosa gitu. Denn gerade dieses wahre Einheit kommt auch mit Ringen, weil wir gemeinsam auch Sünder sind.
Yang berikutnya, saudara, kalau kita kontraskan cerita Babel dan Pentakosta, Der nächste Kontrast zwischen Babel und Pfingsten ist, ya ini Babel itu adalah cerita bagaimana manusia itu berusaha untuk naik ke atas ya, menghampiri langit itu. Tapi kalau kita membaca di dalam cerita Pentakos itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan dari atas ke bawah. Kristus sendiri itu adalah firman yang menjadi daging dari atas ke bawah. ist, dass zu Babel die Geschichte ist, dass der Mensch versucht aufzusteigen zum Himmel, aber der Pfingsten ist eigentlich die Geschichte, wo der Heilige Geist herabgekommen ist. Auch Christus ist das Saudara, Wort. agama-agama yang dari bawah itu selalu mengajarkan kita itu bisa menghampiri langit ya. Denn die falschen Religionen lehren immer, dass wir zum Himmel heraufsteigen können. Ya, tapi Judeo-Christian ini ya, saya kepercayaan Judeo-Christian itu mengatakan bahwa kita itu perlu mediasi, itu perlu adanya mediator. Doch der judochristliche Glauben lehrt, dass wir einen Mediator brauchen. Dan lebih distinct lagi, kekristenan, perspektif Kristen akan mengatakan mediasi itu fulfilled di dalam pribadi Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Und genauer im christlichen Glauben wird auch gesagt, dass dieser Mediator erfüllt ist in Christus. Inilah yang diberitakan di dalam cerita Pentakosta, saudara. Und das ist das, was in Pfingsten verkündigt Jadi saudara wird. melihat di situ Petrus ya, waktu dia berkhotbah, dia membicarakan Kristus ya, sang pembawa damai ini, Kristus sang mediator. Denn Petrus, als er gepredigt hat er gepredigt von Christus als Mediator. Petrus membicarakan apa yang sudah dilakukan Allah, karyanya, pekerjaannya melalui atau di dalam Kristus. Petrus predigt von das, was Gott gemacht hat in und durch Christus. Petrus nggak memberitakan tentang bagaimana manusia itu mesti merangkak naik ke atas gitu ya sampai bisa menghampiri langit. Itu nggak ada sama sekali di dalam khotbah Petrus. Petrus predigt nicht, wie der Mensch heraufklettern kann zu Gott. Nein. Dan juga kontras dengan Babel ya, di sini nggak ada tentang making a name for oneself ya di dalam khotbahnya Petrus ya. Dia nggak berusaha untuk make a name untuk dirinya sendiri, nggak ada itu. Und auch der Kontrast zu Babel ist, dass Petrus nicht versucht, einen Namen für sich selber zu machen. Tapi seperti dikatakan di dalam doa Bapa kami, dia sedang menguduskan nama Tuhan, dikuduskanlah namamu, dia magnify, dia membesarkan nama Allah. Aber so wie im Vaterunser Gebet auch heißt es, geheiligt werde dein Name, so heiligt er auch Gottes Name und macht Gott. Jadi nggak ada di sini menguduskan nama sendiri, nggak ada. Memang itu bukan doa kita anyway. Es gibt nämlich nicht unseren eigenen Namen zu heiligen in dem Gebet. Saudara perhatikan ya, kalau di dalam kehidupan kita masih sibuk dengan indahnya nama kita, reputasi kita dan sebagainya. Kita jadi nggak ada kekuatan, nggak ada kebebasan untuk sungguh-sungguh mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Aber wenn wir in unserem Leben noch zu beschäftigt sind mit unserer eigenen Reputation und unserem eigenen Namen, haben wir keine Kraft mehr, um Gottes Name zu verherrlichen. Tapi kalau kita bisa bebas daripada idolatry ini, dan ya Tuhan akan menolong kita untuk bisa berbagian di dalam panggilan memuliakan, meninggikan nama Tuhan ini. Aber wenn wir befreit sind von diesem Götzenbild, dann hilft uns Gott auch, Gottes Name zu verherrlichen. Ada kontras apa lagi waktu kita melihat Babel dan Pentakosta? Welchen weiteren Kontrast gibt es zwischen Babel und Pfingsten? Ya, di sini justru kita bicara tentang kemiripan ya. Also hier vielleicht sogar eine Ähnlichkeit. Sudah melihat di dalam cerita Pentakosta itu para rasul ya, murid-murid juga diserahkan, disperse ya, over the earth. Denn in der Geschichte von Pfingsten wurde auch die Apostel zerstreut auf der ganzen Welt. Ya, sudah mungkin saudara pernah ini ya membaca tentang cerita berbagai macam rasul di situ ya. Itu ya semuanya, hampir boleh dikatakan semuanya ya. Mereka pada ke tempat lain, ada yang ke India, ke Armenia, Ethiopia, Syria, Yunani dan Asia Minor dan wah banyak sekali. Mereka tuh keluar gitu, gerakannya keluar. Wenn man die Geschichten von den Aposteln liest, lesen wir, wie sie zerstreut werden zu Indien, Armenien, Äthiopien, Syrien, Griechenland, Kleinasien und so weiter. Armenia, Turki,
ya Asia Minor ya. Oke, good. Jadi intinya saya mission itu menggerakkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan menunggu ya secara pasif di satu tempat ya, tapi bergerak keluar. Also ist es so, dass in der Mission die Leute, die erfüllt werden, warten nicht passiv an einem Ort, sondern sie gehen raus. Nah, so sebetulnya di dalam Perjanjian Lama itu ada yang disebut dengan ini ya pengharapan Zion Theology, Zions Theologie. Und im Alten Testament gibt es die Theologie des Di dalam Zion. Perjanjian Lama itu ada yang disebut dengan pengharapan Zion Theology. Also die Hoffnung des Zions Theologie. Zion, bukan Zion Theology of Zion. Ya, Also die Zions, Zions ya exactly, Theologie. Zions Theologi. Nah, mereka mendasarkan itu ya berdasarkan Yesaya ya. Yesaya kita membaca bagian ini ya. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Und die Grundlage ist in Jesaja 2, Vers 2 bis 3. Ini saya membacakan di sini. Saya bacakan ayat 2, ya, Saudara Ignaz bisa membaca ayat 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Und viele Völker werden hingehen und sagen, Ya, kamu 3 sekarang. Ya. Vers Ya. 3, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns wallen zum Berge des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns belehre und seinem Wege, und wir wandeln in seinem Pfaden, denn von Zion wird die Lehre ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Nah, soalnya memang ini adalah janji Tuhan ya, termasuk tadi kita sudah baca kalimat terakhirnya, dari Sion akan keluar pengajaran. Das ist tatsächlich auch Gottes Versprechen, dass die Lehre aus Zion kommen wird. Tapi orang Israel itu menghayatinya begini, soalnya mereka percaya bahwa nanti seluruh dunia itu akan datang ke Sion, ke Yerusalem maksudnya ya. Dan mereka akan tunduk di bawah Israel. Israel akan mengajar mereka. Aber Israel denkt, dass die ganze Welt zu Sion kommen wird und sich vor Israel Lalu verbeugen wird. kemudian seluruh bangsa itu akan belajar Torahnya Israel. Und alle die Tora Israels lernen werden von Israel. Mereka akan mengenal Allahnya Israel. Sie werden den Gott Israel kennenlernen. Dan Israel yang akan menjadi guru mereka. Und Israel wird ihr Lehrer sein. Saudara perhatikan di sini ya, tentu saja ya betul, Allahnya Israel itu adalah Allah universal. Itu betul, saudara. Und es stimmt einerseits, dass der Gott Israels der universelle Gott ist. Dan bahwa Torah yang diterima oleh Israel itu juga adalah firman Tuhan yang universal, betul. Und dass die Tora, das Israel empfangen hatte, Gottes universelle Wort ist. Tapi di sini penekanan itu bukan pada Torah dan bukan pada Allah, tapi pada Israelnya, saudara, yang dipercaya itu ya Israelnya di sini yang penting. Doch die Betonung hier liegt nicht an die Tora oder Gottes Wort, sondern an Israel selbst. The God of Israel. Dan jadi ini terus kemudian menjadi satu apa ya? Arogansi yang keliru gitu. Israel merasa bangsa we are chosen nation ya. Ini kata kita very special, lain daripada yang lain karena kita memiliki Torah, kita memiliki yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Und das ist eine falsche Arroganz, denn sie sagen, wir sind ein besonderes Volk, weil wir die Tora haben und ausgewählt worden sind. Tetapi kalau sudah membaca di dalam cerita Pentakosta, ini bukan menunggu di Yerusalem begitu, bukan. Aber in der Geschichte von Pfingsten warten sie nicht passiv in Jerusalem. Ya, ini bukan menunggu dengan pasif di satu tempat, bukan. Sie warten also nicht passiv an einem Ort. Tapi bagaimana mereka digerakkan oleh Roh Kudus ya, terus kemudian reach out sampai kepada daerah-daerah lain itu bangsa-bangsa lain. Sondern wie sie vom Heiligen Geist bewegt worden sind und zu diesen Völkern gegangen sind auf der ganzen Welt. Nah, ini artinya apa sih untuk gereja kita gitu ya? Was bedeutet es also für unsere Kirche? Ya, kita juga sama sebagai gereja, kalau kita hanya menghayati, kita reform, kita khusus dan sebagainya, kita menantikan orang datang dan sebagainya, ya kita belum mengerti Pentakosta.
Das Gleiche gilt auch für uns, wenn wir nur denken, oh, wir sind reformiert, wir warten nur, dass die Leute zu uns kommen, dann verstehen wir den Nah, Pentakosta itu bagaimana Roh Kudus empower kita, lalu terus kemudian kita pergi keluar, kita pergi keluar. Bukan menikmati comfort zone kita di Yerusalem kita masing-masing. verstehen wir Pfingsten nicht, weil Pfingsten, es geht darum, dass man rausgeht von seinem Comfortzone, um zu den Leuten zu gehen. Maka di sini kita bicara tentang dinamika, kita bicara tentang aktif di sini ya. Kita bukan bicara tentang pasif, kita bukan bicara tentang statis. Und deshalb sprechen wir hier über Dynamik, über aktive und nicht über passive Statik. Mungkin poin yang terakhir, saudara membandingkan again Babel, Pentakosta. Und der letzte Vergleich zwischen Babel und Pfingsten. Di Babel itu mereka nggak bisa lagi berkomunikasi, mereka nggak saling mengerti, mereka nggak bisa saling mendengar. In Babel konnten sie nicht weiterhin kommunizieren, weil sie sich nicht mehr verstehen oder hören konnten. Tapi kalau saya membaca di dalam cerita Pentakosta di situ ya, orang yang berbagai macam bahasa yang seharusnya nggak bisa saling mengerti, tapi mereka terus kemudian ketika Roh Kudus itu bekerja, mereka yang berbeda-beda bahasa itu bisa mengerti message of the gospel. Aber zu Pfingsten war es so, dass die Leute von unterschiedlichen Völkern, als der Heilige Geist gearbeitet hatte, plötzlich die Botschaft des Evangeliums verstanden haben. Ya, saudara melihat di sini ya, Injil ini ya, Kristus ini fokusnya. Ini yang menarik orang berbagai macam bahasa itu bisa mengerti karena Kristus, karena Injil Kristus. Und wir sehen hier, dass das Evangelium und Christus der Fokus ist. Und so können die unterschiedlichen Sprachen das verstehen, weil Christus der Fokus ist. Ada new language community, pinjam istilah Brueggemann, ya, new language community di sini yang dibentuk oleh Tuhan. Es gibt eine neue Sprachengesellschaft, die von Gott gegeben wurde. Ya, language of love, language of the gospel. Die Sprache der Liebe und des Evangeliums. Ya, ini membuat orang yang tadinya itu sudah tercerai-berai, ya, dispersed, sekarang dipersatukan, dan ini adalah community yang dipersatukan oleh Tuhan. This is the true unity. Das führt dazu, dass die Menschen, die zerstreut waren, vereint werden in der wahren Einheit, die von Gott gewollt ist. Nah, inilah saya challenge daripada gereja ya. Waktu gereja bisa ya seharusnya menjalani cerita Pentakost ini. Und das ist die Herausforderung der Kirche, diese Geschichte zu leben. Ya, silakan. Also diese Geschichte zu leben. Gereja boleh kedatangan siapa saja, orang yang seaneh apapun, ya, sejauh apapun, seforeign apapun, seharusnya nggak ada masalah. Denn alle sollten zur Kirche kommen können, auch die merkwürdigsten oder Fremden. Es sollte kein Problem sein. Karena Roh Kudus itu sanggup untuk mempersatukan orang-orang yang foreign, termasuk seperti saudara dan saya. Ini untuk menjadi bagian daripada household of God. Denn der Heilige Geist kann vereinen diese Fremden, auch du und ich, als Haushalt Gottes zu sein. Ya, kita bisa saling berkomunikasi ya ketika kita mempersilakan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan gereja. Denn wir können kommunizieren, wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist die Kirche erfüllt. Tapi waktu kita membiarkan ego kita masing-masing bekerja, ya, masing-masing mencari namanya, masing-masing mencari keinginannya, dan sebagainya. Inilah yang mengakibatkan gereja itu terpecah belah. Aber wenn wir unsere eigenen Ego nachgehen, unsere eigenen Namen nachgehen, das zerstreut wiederum und zerstört die Kirche. Sekali lagi, saudara bisa melihat di sini pembalikan ya, story daripada Babel dan Pentakosta. Wir sehen hier wiederum die Umkehrung der Geschichte von Babel und Pfingsten. Waktu manusia berusaha membangun dari dirinya sendiri, yaitu yang terjadi adalah story of Tower of Babel itu. Wenn der Mensch versucht, von sich aus selbst was aufzubauen, ist es die Geschichte von Babelturm. Tapi waktu manusia dengan rendah hati ya, mempersilahkan Roh Kudus, mempersilahkan Kristus itu bekerja di tengah-tengah kita.
Aber wenn der Mensch demutig den Heiligen Geist und Christus arbeiten lässt unter ihnen, maka saudara bisa menyaksikan komunitas baru yang dibentuk, yang di-create oleh Tuhan. können wir eine neue Gemeinschaft sehen, die von Gott gebildet wird. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita karunia yang seperti ini. Möge Gott uns diese Gabe Dan geben kiranya Tuhan terus menolong kita untuk bisa terus bertumbuh di dalamnya. und uns helfen, weiterhin zu wachsen darin. Mari kita masuk di dalam doa. Lass uns gemeinsam beten. Minta tolong saudara Ignazio untuk menutup di dalam doa. Ich bete für uns. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die heutige Predigt. Wir danken dir, Herr, dass wir zu Pfingsten wieder daran denken können, Herr, über deinen Geist, den Heiligen Geist, der die Kirche berufen hatte, der die Kirche gebildet hatte, Herr. Und so wollen wir dich bitten, möge das doch auch weiterhin in unserer Gemeinde sein, dass wir uns miteinander verstehen können, dass wir uns miteinander, Herr, im Fokus deines Geistes arbeiten können und rausgehen können, Herr, um Menschen zu erreichen für dein Reich. So wollen wir jeden von uns in deinen Händen legen. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.